بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبيا نسجي يعني الله سبحانه وتعالى تقول جاني من لبولين تجدو لا راهنا كرنين تجدو كيسي أني نما أمبيا كونينا في أكوك ألكرا محمدك صلى الله عليه وسلم. أنا كسودنجو أنا كصاحب السماو أنا ماما تسرع ونوكا فكتا سي دينا دوما وكوفي أني فوليكان بركراي أوي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالا دلي أمنا كجين واتي واتي لا أمنا كجين روي رولا لك هنا البركة أنا أبلا جدي نيه برنامج فرقان سيدي دمنت تلني تاكلنا وكنا كسا الدكتور عثمان صالح تراوري على ربي أمبارو نكاجابدي أنغني نقول كنا كا أمبكم أن يبلادي أما نكا ما بني نقول تمكيلين كتمو على نألا نقدر تقولوا مينا بسي كنا وبكا أولى ذلك لاني أمين الكلاو كرسك مرفوع الدكتور مكان بسم الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك بركة كيسي أن نما كوينيك كالاكا تشيدين باكا ناكا سودوني وناكا صحابة سنو ani mama mana tugo la ne bara ɲuman kɛli fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'a la deli ala k'an sɔrɔ bara ɲuman kɛlaw cɛla ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi kanda la ala k'an jidi ala ye siranya la ala k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma jannatul firdausu ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban ye an bɛ ala deli diina faamu ɲuman ala k'an nɔgɔya an ye n'an y'a faamu ala k'an dɛmɛ a baara ko ɲuman na ala ka dɔnniya kɛ an bolo dalilu ye lahara jɔ don na ala ka n'a kɛ an bolo ala ka n'a kɛ an kan dalilu ye an b'a la deli ala k'a kɛ aljanna sɔrɔli sababu ye an bolo an juru min dogolen n'a bangelenw ala k'a bɛɛ yafa an hami dogolen n'a bangelenw ala k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan an ɲini fɛn ɲuman ala k'a d'an ma siranya fɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ laban kɛ jannatul firdausu ye ala k'o kɛ anw ye wa ma dhalika ala allahi bi aziz. كي بسم الله إن شاء الله. الحمد لله دكتور كمان يبلغ كفاية دوكا بلاد اللي على كم أنا أو بلاد اللي بيسيجي نقولي وأمبلا مسروكا نقولي أقول بجمعنا مكوننا وبتوقع تكبر زيارة لا ما تقولوا دوبي مسوبة أوكي نو بتكبر دونا وبpantalon دو koro teta fesiri ko pantalon do kada kaburu ziara akabe ni ga tabulu yere pasikida ina iku blasra musore kaburu ziara al-islamiyya mufala ani fana obuga ta tugo min kerengere ya mu fana bisika blasra li men bisika ke uye alhamdulillah ala kan ben sawaba ma ɲininkali in kɔnɔna la fɛn fila de bɛ a la fɛn fila mun ne sariya ye an bilasira a bɛɛ lajɛlen ko ɲɛna a fɛn fɔlɔ ye duman ye o ye muso ka pantalon donni n yala muso ka pantalon donni sariya bɛ mun fɔ a la muso ka fini don cogoya la sariya bɛ a lajɛ cogo fila la a cogo fɔlɔ ye duman ye a bɛ fini mun don a ka so kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ta ye fɔ a cɛ wali a muso ɲɔgɔn ani maa mun bɛ sariya ye furu haramiya ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ o bɛ yen ani a bɛ fini mun don ka bɔ n'a ye kɛnɛma wali a b'a don a ka so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ b'a ye a kan na mun tɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye o la nin fila cogoya o tɛ kelen ye alisilamɛya ka taabolo la o hukumu kɔnɔna la fini mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso b'a don a ka sokɔnɔna la a cɛ dɔrɔn de b'a ye a la kelen a musoɲɔgɔn dɔrɔn de b'a ye a kana fila ani mɔgɔw de b'a ye a kana sariya ye furu haramiya ni mun ni ɲɔgɔn cɛ
ina fa balmakɛ o ani mun bɛ fa kelen ba kelen walima ani mun bɛ fa la dɔrɔn walima ani mun bɛ ba la dɔrɔn i n'a fɔ a fa an'o na ɲɔgɔn na furu tɛ bɛn ani mun ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma ko azuma haramu o la a bɛ fini mun don olu ɲɛkɔrɔ laadala fɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ma kan k'o ye muso la hali ni masurunya mɔgɔ don sariya la n'o sutarala ka ban o ye sariya ka gasi bannen o kɔrɔ ye jumɛn ye laadala i balimamuso i man ka ye cogoya dɔ la dɔnnikɛla dɔ ko k'a daminɛ a bara la ka na bila a kimiri kunna o ka sutara n'a y'o sutara ka ban sariya la gasi t'a ka ko la tuguni n'a y'a sɔrɔ a bɛ ninnu de ɲɛkɔrɔla la n'a n'a cɛ don a fari foyi balilen t'a cɛ ma ko o k'a ye k'a to lahalaya la nka n'a ni a balimaw don wali a zuma haramu wɛrɛw don sariya ye furu bali ani mun ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ bara la ka na a kimiri kunna k'olu datugu ani laadala fana olu bɛɛ ma kan ka a sin ye a n'a disi yanfanw ye a dɔw la n'a ni a balimakɛ min bɛ fa kelen ba kelen na o bɛ se k'a ye cogo dɔ la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o ɲɔgɔnnaw tɛ wali a zuma haramu wɛrɛ don yɔrɔ dɔw bɛ olu man k'o ye a la laada la nka dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ ka daminɛ bara la ka na kingiri la o dɔrɔn de ye a k'a ko sutara olu ma a tɔ sa laada la minnu man ka ye a kan ka janto olu la a kana to olu k'a ye o la ne muso ye pantalon don olu ɲɛkɔrɔ dɔnnikɛlaw ko n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye cɛw ka pantalon ye o haramuyalen don muso ma hali n'a y'a don ninnu de ɲɛkɔrɔ nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye musow ta ye baasi t'o kɛli la o kɔrɔ ye jumɛn ye pantalon dɔw kalanna cɛw dɔrɔn de t'a don cɛw de b'a don a kalanna cɛw de kama n'i y'a ye dɔrɔn cɛ pantalon don muso ka o pantalon ɲɔgɔnna don o ye cɛ ladegili de alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan bɛ yen ko Alahu taala ye muso danga muso minnu b'o yɛrɛ bɔ cɛw fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye fini mun bɛ yen n'a dɔnna ko nin ye cɛw ka fini ye cɛ pantalon don muso k'o don ye haramu de ye nka n'a y'a sɔrɔ pantalon don mun ye muso yɛrɛ ka pantalon ye kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma a k'o don ninnu dɔ ɲɛkɔrɔla la sariya la baasi t'o la o y'o fanfɛla ye lahalaya filanan ye jumɛn ye a k'a don ka bɔ n'a ye kɛnɛma wali mɔgɔ wɛrɛ b'a ye yɔrɔ min na wali a k'a don hali so kɔnɔ nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye mun t'an ka mɔgɔ kofɔlen fɔlɔ ninnu ye a zuma haramu tɛ o kɔfɛ a furukɛ fana tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a ye i n'a fɔ an ka du minnu bɛ yen ni luwansew b'a kɔnɔ can dɔ b'i ka du kɔnɔna de la e de ka du de i bɛ ka taa luwanse la nka an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ minnu tɛ zuma haramu ye wali cɛw bɛ yen wali a ka kɛ k'a fɔ ko a ka du yɛrɛ kɔnɔna la an ka dubaw taabolo la kanimamaw bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye kuzɛnmaw ye i fa ni a balimakɛw bɛ ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ni i fa balimadenw aw bɛɛ bɛ mɔ ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn zuma haramu ye sariya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn furu olu man k'i ye cogo dɔ la ni balikuya la o hukumu kɔnɔna la pantalon donni olu k'i y'a la o ye haramu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ musow ka pantalon don ne cɛw ka pantalon don o ye haramu faralen haramu kan o cogoya kelen fana la k'a dɔn ka bɔ n'a ye kɛnɛma ne cɛw ka pantalon don o ye haramu ye a bɔli mun kɛra kɛnɛma fana o fana ye haramu ye o la o pantalon mun ne muso b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o dɔrɔn de bɛ a la nka n'a y'a sɔrɔ a y'a dɔn ka tila ka fini wɛrɛ bɔn a kan fini min bɛ pantalon in datugu pewu sariya la sutara dafa la ka d'a kan pantalon bɛ haramuya yɔrɔ mun na ne ye pantalon cogoya lajɛ ale tigɛlen don ka bɛn hadamaden farikolo yɛrɛ cogo ma o kɔrɔ i sen bɛ cogoya mun na ka yɛlɛ ka na sanfɛ pantalon bɛnnen don i sen don a kɔnɔ de nka ni fini mun bɔnnen don i kan olu ka lahalaya tɛ kelen ye ne muso ye o pantalon ɲɔgɔnna don ka tila ka fini mun bɔnnen don a kan k'o don mun bɔnna a kan a kelen tɛ k'a seere a t'a farikolo fɔrɔmu di o kɔfɛ yeli tɛ kɛ a jukɔrɔ fini fana tɛ mun y'a dama masiri ye a y'o don k'a sɔrɔ pantalon b'a jukɔrɔ sariya ka mankutu dafa la ka pantalon in tunun ka bɔ yen sariya la baasi t'o la nka n'a bɔra ni pantalon in jalan de ye hali n'a y'a sɔrɔ a kɛlen don ka fɛn siri a kunkolo la o ye haramu de ye dɛ ka d'a kan pantalon in bɛ a farikolo fɔrɔmu de di a tigɛ cogoya pantalon bɛ o de jira o tigɛ cogo jirali muso dɔ ye haramu de ye
kada ka ba ye muso dɔw b'a ye ko civilisation do sutara bonda la i b'a sɔrɔ o bɛ pantalon do donc ka fini dɔ do ka sɔrɔ ka foulard siri a sanfɛ bon ale yɛrɛ bolo ale ye kunkolo datuguli mun kɛ k'o y'a bannen ka sɔrɔ sen minnu bɛ yen ne pantalon donnen do k'o forme bɔ k'o tigɛcogo bɔ a donnen do ka o yɛrɛ haramu de o yelen do fo finiba de fɔra ko k'a bɔn ala ko yudnina alayhinna min jalabibihin yani ko muso ka bolonbalali kɛ o yɛrɛ kan ka fɛn bolonbala bamanankan na kɔrɔ ye jumɛn ye k'a woyo a tɛ seere i la a tɛ koro i la a fɛrɛlen do i la ala ko k'o de ka kɛ nka ni pantalon lajɛ pantalon tɛ fini bolonbalalen dɛ pantalon tɛ fini bolonbalalen ka da mun kan ale tigɛlen do ka bɛn adamaden i sen fila bɛ cogoya mun na a tigɛlen do ka bɛn o cogoya de ma donc a ma bolonbala o bolonbalali dun ɲininen do muso ka fini don ta la n'i y'o don ka bɔ kɛnɛ ma i taara kaburu la o i taara yɔrɔ la o ye haramu de nka an ye lahalaya mun fɔ n'a donna o la baasi t'o la nka a k'a sɔrɔ fana pantalon tɛ ko mun ye cɛw ka pantalon ye ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i y'a don yɔrɔ la a balilen t'i ma yɔrɔ mun na nka cɛw ka pantalon don o ye haramu ye ka da Alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ko muso minnu bɛ cɛladegi kɛ ko ala ye olu danga c'est ala ka danga bɛ muso ka muso minnu bɛ cɛladegi kɛ cɛladegi ye jumɛn fini mun bɛ yen ne i y'a don a dɔw la ni mɔgɔ ye fini min biri i kunkolo la ka i lajɛ i t'a dɔn cɛ do walima muso do o ye cɛladegi fini ye donc Alakira ko Alahu taala y'o kɛbagaw danga o kama an kan k'an janto nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ caman bɛ ta ko bɔn ko pantalon k'i bɛ se k'a don i ka so kɔnɔ wari n'i y'a don ka fɛn jigin a kan baasi t'a la mais a kana kɛ cɛladegi ta ye yani mun dabɔla cɛw kama muso man kan k'o don i n'a fɔ mun dabɔla muso kama cɛ fana man k'o don cogoya kelen na donc cɛ t'o don cogoya min na muso fana man ka cɛw t'a don ten ka d'a kan cɛladegi ye haramu ye i n'a fɔ musoladegi cɛ bolo o fana ye haramu ye cogoya min na nin ye ɲininkali in fan kelen ye a fan filanan ye jumɛn ye o bɛ tali kɛ kaburu ziyara la ka taa kaburu don na laɲini fila kama sariya ye jɛn di a la o ye jumɛn ye i taa kun ye ka t'i yɛrɛ waju ni su ye k'a fɔ nin mun dalen filɛ nin don dɔ tɛmɛna e n'a tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ dugukolo sanfɛ wali don dɔ tɛmɛna a tun bɛ taama dugukolo sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ a fatula ka kɔn e bangeli ɲɛ nka don dɔ tɛmɛna a tun bɛ dugukolo sanfɛ i n'a fɔ e b'a sanfɛ bi cogoya mun na nka ale dalen filɛ dugukolo jukɔrɔ ka taasi a la k'a fɔ k'i fana bɛna da ten i n'a fɔ nin da la cogo min na a taala lahara so kɔnɔ cogo min e fana bɛna taa ten nin ye taakun fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye ale mun dɛsɛra fo ka na dingɛ tigɛ k'a dɔn yen k'a datugu a tɛ ka seli tuguni a tɛ ka subahanallahi kɛ tuguni a tɛ ka ala deli tuguni a dɛsɛra o mun kɛli la n'o ye duwawu ye e mun bɛ balo la bi e bɛ se k'o kɛ i ka taa duwawu kɛ ale ye e duwawu ɲin'a bolo dɛ ka d'a kan dɛsɛ dan o ye kaburu kɔnɔ don de n'o tɛ ni ɲɛnama don ko nin b'e la fanga mana ban i la cogo o cogo la mɔgɔ ka taa fɔ k'a ka dingɛ tigɛ k'i ɲɛnama su don k'i datugu a bɛ ɲɔgɔn datugu dɛ nka e ka minɛ k'i datugu ka kogo jɔ i kan ka bɔgɔ yuru ka jigin i kan e ma se ka hali firifiri foyi la o kɔrɔ k'i dɛsɛ la de dɛsɛ dan don o dɛsɛ dan mun y'a to ni hadamaden bɛ taa da kaburu kɔnɔ o dɛsɛ in t'a to cogo si la ko mɔgɔ ka taa dɛmɛ ɲini o tigi bolo a bɛ dɛsɛ mun kɔnɔ i bɛ dugawu k'a ye de walasa a ka da yɔrɔ in ka lafiya bolo o la ni duwawu kɛ a ye sariya ye jɛn di ma kaburu la tagali la n'o bɔra yen ɲala o jɛn di mun filɛ nin ye cɛw ni musow bɛɛ jɛnnen don a la wa wali cɛw dɔrɔn don musow t'a la nin ye kiti ye dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ mun na ka da dalilu nacogo kan ani dalilu faamu cogo dalilu nacogo n bɛ n bolo se dalilu fila dɔrɔn ma n tɛna kuma jɛnya nin bonda in na dalilu fɔlɔ ye jumɛn ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah kuntu y'aw bali ka bɔ kaburu ziyarali ma nka sisan n ye jɛn d'aw ma a ye taa kaburu ziyara k'a b'aw hakili jigin lahara dɔn na
o ye alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam o la a ye taa kaburu ziyara aw jɔnw cɛw dɔrɔn musow t'a la wa wali aw bɛɛ ko don dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni faamuna dɔw ko la ko kira mantonw bɛɛ ko don munna ka d'a kan kira ye kun mun fɔ k'a ye jɛndi ka da o kan o kun ye ko cɛ ni muso bɛɛ jɛnnen don a la tudakirul akhira k'a bɛ hakilila jigi kɛ lahara don na ɲara muso mago t'a a ka hakili ka jigin lahara la wa a mago b'o la ɲara cɛ mago t'a a fana hakili ka jigin a la a mago b'a la o la lahara ko la cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan o la kira ye sababu mun fɔ ni yamaru in dili la ko cɛ ni muso bɛɛ ka k'a la o kama dɔnnikɛla dɔw ko cɛ bɛ se ka taa kaburu ziyara i n'a fɔ muso bɛ se ka taa kaburu ziyara cogoya mun na dɔw t'a la nin taabolo in kan ka tila ka dalilu wɛrɛ ɲini o ye mun ye sahaba muso dɔw yɛrɛ ka kaburu ziyara la olu ye ni kumakan in fɔ tan dalilu filanan ye duman ye alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko la'ana allahu zawaratil qubur ala ye muso danga muso minnu ye kaburu ziyara kɛbaga baw ye kaburu ziyara kɛbaga baw kaburu jura kɛbaga bamuso ko ala ye olu danga ala kɛra ka kumakan filɛ sallallahu alaihi wa sallam wala dɔnnikɛla dɔw ye tali kɛ ne nin kumakan ye o ko kira ye muso danga mun ye kaburu ziyara kɛlaw ye o kama ko nin ma jira k'a fɔ hadisa dɔ in cɛw de ko don nka musow sen t'a la olu taala ni taabolo kan alimam ahmad rahimahullah ale ka madhabu la ale bɛ ne kan k'a fɔ ko musow tɛ taa kaburu ziyara la ka d'a kan yamaru nana balina nana ko balina ni ka girin ni yamaru ye o kama olu ko ka muso tɛ taa kaburu ziyara la sheikh islam ibn taymiyyah rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔna la ko dɔnnikɛlaw ka kumakan mun bɛ muso ka kaburu ziyara ko la a bɛ se fo kumakan 11 ɲɔgɔnna ma dɔw ko k'a fɔ muso denmisɛnnin de tɛ taa nka muso mun kɔrɔbayara o bɛ taa ka d'a kan o y'a ye sahaba musokɔrɔba dɔw ka kɛwalew la dɔw ko la muso yɛrɛ si de tɛ taa dɔw ko muso mun ka sabali ka dɔgɔ tɛ taa mun ka sabali man dɔgɔ o de bɛ taa kumakan mun bɛ a la a bɛ se kumakan caman ma nka an kɔni bɛ mun fɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ kiti in fɔɲɔgɔnya b'a la ne maa mun ye baara kɛ ni kumakan mun ye nin na dɔnnikɛlaw ka kumakan na a n'a dalilu jalakiti kan ni mun ko bɔn an tɛ taa kaburu ziyara ka d'a kan kaburu ziyara haramuyalen don musow ma kira ka kumakan na baasi t'a la mun yɛrɛ fana ko an bɛ taa ziyara ka d'a kan kira ye jɛndi a mantonw ma musow b'a kɔnɔ baasi t'a la nka ko kɔni mana kɛ cogo cogo la a ka kɛ silamɛya ka ziyara dilen ala kɛra ziyara mun di sallallahu alaihi wa sallam n'a yɛrɛ tun b'o kɛ o ye fɛn fila de ka taa i yɛrɛ lawaju ni kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kelen a filanan ka taa duwawu kɛ kaburu kɔnɔ mɔgɔ ye kira y'a di nin de kama n'a kɛla o kɛcogo la n kan b'o de ma nka mun ye ka taa duwawu ɲini a bolo walima ka taa dafalen ta kaburu la n'o na ɲɔgɔnnaw o kɔni o tɛ jɛndi cɛ ma o tɛ jɛndi muso ma sariya la o kɔni o tɛ bɛn cogoya si de la o t'a la kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam a mana kɛ ni fɛn o fɛn mun ye hali n'a y'a kɛla k'a fɔ dɔnnikɛla minnu ko muso bɛ se ka taa kaburu ziyara la olu bɛɛ y'a wajibiya k'a fɔ ko hali n'a bɛ taa a kan ka taa taacogo la sariya ye jɛn d'a ma k'a bɛ se ka bɔ cogo mun na o kɔrɔ ye jumɛn ye a fari sutarali ye wajibi de nka k'a fɔ ko ka pantalon don ka taa dɔnnikɛla si m'o fɔ o la o yɔrɔ in na haramu don n'o sɔrɔla kɔnɔna la a ka kaburu ziyara yɛrɛ bɛ kɛ haramu ye hali dɔnnikɛla minnu k'a bɛ bɛn muso ka taa kaburu ziyara nka n'a bɔla bɔcogo mun haramuyalen don kaburu ziyara bɛ kɛ haramu ye ka d'a kan hali muso ka misiri laseli n'a ma bɔ ko ɲuman na a ka misiri laseli bɛ kɛ haramu ye ala kɛra ka kumakan bɔ la sallallahu alaihi wa sallam a ko la tamna'u ima allah masajid allah wal yakhrujna tafilat ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam k'a kana ala ka jɔnmuso bali ala ka so tagali la nka n'o bɛ bɔ o ka bɔ k'a sɔrɔ o bunbunnen don wa suma duman t'o nɔfɛ o de ye tafilatu ye kira ka kumakan kɔrɔ ye nin o la ne nin fɔra misiri taali la yɔrɔ mun na ne hakili la kaburu tagali nin kelen de kan ka baara ye
ne muso talo kaburu ziyara ni pantalon do ye walima cogoya wɛrɛ kɔni o kɔni o haramu de kaburu yɛrɛ dabɔla k'i ka t'i yɛrɛ waju ni fɛn mun ye alikiyama don ko la ma dara n'o bɛ sɔrɔ ni cogo la dɛ a dɔw la i bɛ taa mɔgɔ de la fitinɛ ala k'an bɛn sababa ma. alhamdulillah ani ɲininkali kelen kɔnɔna komi sarafara dɔ bɔra muso ka fini don cogoya fɔ yala muso kunkolo dayɛlɛli lahala jumɛn a kan ka kunkolo dayɛlɛ a ka so kɔnɔna na walima lahala jumɛn a kan ka kunkolo datugu. Sariya ma muso kun datuguli kɛ haramu ye a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kelen ani cɛ minnu bɛ yen sariya ye furu haramiya ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ cɛ musow na a cɛ kelen dɔrɔn b'a ka so kɔnɔ ani kuma ni a fɔ cogo do hali n'a y'a diya k'i ka fini bɛɛ bɔ sariya ma foyi bala a ma a n'a cɛ kelen bɛ so kɔnɔ hali n'a y'a diya kana fini don tana foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi t'a la haramu tɛ. la o kɔni o ye kumaw de ye yani nin ye kɛnɛma bɔli de ye o y'o fanfɛla ye bon n'o bɔla ye cɛ minnu bɛ yen ne furu haramuyalen don a n'o cɛ n'a balimakɛw ani mun bɛ fa kelen ba kelen ani mun bɛ fa la walima ani mun bɛ ba la dɔrɔn a n'a fa ani n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ so kɔnɔna la fɛn t'a kunkolo la sariya la foyi t'a la nka n'a a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ donna so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye a sutarali ye wajibi de n'a ni mɔgɔ sigilen don so kɔnɔ mun tɛ ninnu ye sutarali ye wajibi de n'a bɛ bɔ kɛnɛma sutarali ye wajibi de nka k'a fɔ so kɔnɔna la ko kunkolo ka datugu n'o ma kɛ mɛlɛkɛw tɛ fɛn o kɔni o tɛ fɛn ye fɛn mun b'a la n'o sabatilen don dalilu la mɔgɔ ma kan k'a ye ka kunkolo dayɛlɛlen to mun ta zuma haramu ye kɛnɛma ni so kɔnɔ o bɛɛ dama ka kan o la ala k'an bɛ sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ɲininkali kɔni kuma bɛɛ a bɛ taa ni ka segin o ye an balaka minnu n'a sɔrɔ u garisigɛlen bɛ kɛ den na sunkalo bɛ se k'u to o lahala in na tɛ se ka sun sin fana bɛ di den ma ka se san wɛrɛ sunkalo ma a bɛ taa se o ɲɛkɔrɔla ma a fana bɛ ɲami dɔw yɛrɛ b'a ka ɲininkali la se san 2 i b'a sɔrɔ o juru b'a la sunkalo la dɔw yɛrɛ fo san 3 o man t'a ɲɛdɔn k'a ɲaminen don cogoya min na silamɛ bɛ se ka bilasirali jumɛn fɔ muso bɛ se k'a yɛrɛ labɛn cogo di walasa ka ala ka farida sara. ala k'an bɛn sababa ma ne sariya ye jɛn d'i ma sun bilali la ne sababu ye sababu mun ne a bɛ wuli ka bɔ i kan a tɛ to i kan koda ye fo ka s'i ka saya ma sariya la o sun fɛɛrɛ wɛrɛ foyi t'o ko ɲɛna fo i k'a sara de yanni i ka sa o kɔrɔ ye jumɛn ye kɔnɔmaya ye waati a bɛ tɛmɛ sin di den ma o fana ye waati ye a bɛ tɛmɛ ne sariya ye jɛn di muso ma k'a ka sun bila ka da nin 2 dɔ la 1 kan n'a ma se ka sun ni o ye sun in juru bɛ to a kana de hali n'a kɛra san 10 de ye a bɛ juru in sara n'ala ye si d'a ma nin bɛɛ bɛna ban don dɔ la n'o banna ka sɔrɔ mun b'a kana a b'a sara 1 ne si yɛrɛ dun ma labɔli kɛ a yɔrɔ a fatula ka nin juru ta kana halas a bɛ kɛ juru ye mun bɛ da cɛntalaw kun o b'a sara o b'a son sara o b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sara ne bana nana minɛ bana mun b'a bali nin sun donni ma a tɛ se k'a sara bana in fana tɛ ban tuguni halas a bɛ mure bɔ o ye a lahalaya ye nka a kɔni tɛ fɔ cogoya si la ɲinan sunkalo y'a sɔrɔ muso gɛrɛsigɛlen don san wɛrɛ ta y'a sɔrɔ den b'a bolo sin min na san wɛrɛ ta mun da la k'a gɛrɛsigɛlen don sariya t'a fɔ o la cogo si la k'a ka mure bɔ k'a yɛrɛ lafiya o tɛ fɔ dɛ madama kɛnɛya jigiya bɛ yen ko nin bɛ ban a bɛ sabali k'o de makɔnɔ voilà a fana b'a jilaja n'a sera ka sun wagati mun kɔnɔna na a k'i jilaja ka sun dɔ kɔnɔna na ala ka juru kana to a kana nka juru in tɛ bin cogoya si la mure bɔ t'a bin ka bɔ a kana ala k'an bɛ sababa ma. alhamdulillah a tun bɛ kelen ɲɛ t'a kan
inshallah mbe kuma nyumri doni ka jimi ka klasi kana tele sekondana bi idhnillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akambe soni inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obe barnamiju Al-Furqan kanaka watila tanyataka ngalimi no beda temenonka ko ye islamai ki kanto nyen ko masene haram ya ina fo ala kare je haram ya tukamina ala kare le haram ya tukamina yela kanu yo fo islamai be kiri mondi kuma kaina ani ni imason ko masene ke ikama ko dila jodi. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah ala kan bɛ sababa ma kuma in kɔnɔna la fɛn fila bɛ yen n bɛna jaabi di o yɔrɔ la. A fɔlɔ ye mun ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale de ye lɛ haramiya o ye fili de ye. Lɛsogo dunni haramiyalen don alikɔrɔna de kɔnɔna la. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يرى من نالو تعالى دون فيه حرام يلوفو كدام من سورة البقرة كنا كتاسي سورة مائدة كنا كتاسي سورة الأنعام كنا كتاسي سورة النحل كنا نبيل الله تعالى إلا سوق كفو kafo kale Allahu Ta'ala ile suwa haramyanga o kama kafo kala kala de ile haramya o ti so bayre iba zigin kam me mordo re da ko kira sallallahu alaihi wasallam ko atumbe le sanfe a ni de le sanfe o kono na teme le nyama o kira ko haram o kira yo fo ko mo tado kamel leere walma kama kono de man yaziri kandi ngore kama mo mo be kuma info na asro familiale ba lero ko ala kira de gol le harami be flide le so haramya alkon aya jelindi kira ka kuma ta ala kada kala kira sallallahu alaihi wasallam ala la tun sigile no yoro ma yende le mara yoro le mara rate sahara kono nay o kama le ko tara kala ka ko sallallahu alaihi wasallam nga ala mu dani ga le ka sharia la aka dan fen do le aya haram abana o la ngo yoro famia ka be na fo kra le haram ya kra ma le haram ya de ango ba ma ko na le haram ya be al qur'an de konna la na ya sura la inin de ka fo ko le haram ya la qur'an ko sharia fe on fe mu be ni ala ya dia dira kra de ma kuma imenyi nga mɔgɔ b'a fɔ ni faamuya min o tɛ o kama an yɛrɛ ma bɔ a la ala k'an bɛ sababa ma a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ fɛn dɔ ma ko n ye nin haramuya ala ye fɛn mun daga ye i k'a fɔ k'i y'o haramuya o mun filɛ nin dɔnnikɛlaw ko n'i y'a kɛ i bɛ jurumi sɔrɔ ka d'a kan ala ko kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أقول يا أيها النبي إن على النبي لما تحرم منبه في حرميا ما فهموا أحل الله لك على يمون دغي على يفهموا كحلال يبلو منبه فوقه حرمي تبتغي مرضات أزواجك ibi muso ka jɛn laɲini o la wa wallahu ghafurur rahim ala yafa masa ala hinɛ masa ye o la dɔnnikɛla ko kira sallallahu alaihi wasallam ka kɛwale in na ala y'a fɔ munna a b'a kɛ ka na kuma kuncɛ ni duman ye ko ghafurur rahim ala yafa la o b'a jira k'a fɔ ko waleya mun kɛra jurumi sɔrɔ ko don ka d'a kan jurumi sɔrɔli bɛ yɔrɔ mun na yafa bɛ fɔ o yɔrɔ de la ani hinɛ o de kama ala ko wallahu ghafurur rahim ye ni waliya mun kɛ jurumi kan ka sɔrɔ a la nka ala yafara i ma o de kama ne mɔgɔ mun y'a fɔ halala fɛn dɔ ma
ko ñenni haramya ibe julmi so wala don ngara ko la ko at-tahlilu wa at-tahrimu haqqullah ka fo ko ne halalai ne haramu ala de ka hakado ala fe mu haram yo haramu fo la haraduna ala fe mu daga o fane halalai fo la haraduna mo siga fala ka fen dagale ma ko haramu ina fo tiga fala ka fen haram le ma ko halala ka fo misala bolo ma bo lafleni ne daga nyere ba ne ko haramu do o chugo ya kile fanala Allah taala ye fen mu haram ya ika itibo daga iyere chugo munale itika ala ka fen dagale fana haram yo chugo kile don ngala bere ko ala ye fen mun daga ko haramya o jurumi ka bonga tama ala ye fen mun haramya ko daga te ala ye fen mun daga ko ke haramu ko jurumi ka bonga tama ala ye fen mun haramya iko daga muna ko ala taala ye kafiru buruja alkorna konnala ka kafiru la gusi no waliyade ne suratul an'am konna ladi yani kuma suratul an'am mano kan ceya ka fo ko Allah taala e fe mun la daga we o do ko ma harami o do ke harami ka sura la mo ke ala fo kafiru ma ngama fo ko ala e fe mun balo mo ke halalai o de kama don kala ko Allah taala ka fe daga ni ko haramiya o jurumi ka bonga ti mala ka fe haramedi dagani kan o kuma ko ndala ne mamu ye ni kuma ka info nyare ga la hare abi chugo e ga fo jima ko boni ji haram ya nyere ka jurumi soro ko ne be jurumi soro nga nyara jurumi ko fe ika nga fe were ke ka ko dagire wa kuma kan fla bola don hello bro don ngala do ko awo ibe jurumi soro wala saka ko dagire imma ko be ka kefara ke kada ko qala ta'ala qala kalam sallallahu alaihi wasallam qad farada Allah lakum tahillata aymanikum aga kalli kan wala kali o be ken kiti mu ko ala yo farda yaoka ola o ko la ko ne mamu ya fo ala ka halala ma ko nyine haramya ko abina fo mo mu kalladi kada kalli kame ko gele cogoya muna haramu fana ba gele ate o ko so lu ko kibe kafara bo no le kalli kafara ka miskina tanna dumni wali ko fere bo wali ka jonkelen kan hore ni desela ni sawa do la kelena ibe soro ka kle sawa so ngado ko la atiki be jurumi soro madama mi kali kaba ko jurumi ba ka tubi ka bo ala ka taala ma na tubi la ka taala ma o jurumi bani ngana yi kali de ka fo wallahi nyene ke haramu aw yoro la kali ka fara ba ni ne don kala ka kuma ka ora kama mo ki re ko ko sebe ne fe mu mandi halala do atoy ali gara kuma la ala ka sallallahu alaihi wasallam ka tablu tu dumai ko le dunin dilama na ma jai ata dun ate lebu fala abe mo to ikatu oluba dun alama ne danju la fendo olu mandi yo femunu dobe no lu mandi obse ga dumuni obse ga mi fe ala ka sallallahu alaihi wasallam koro sugo to mandai ngama so abo bale ga koro duni amo bala manga to mandai re ola ne ko ke ya haramnya ira bla fli konnal munga juga temeni mbeka ka fo ide ma ko nyi haramya ide ne ko nyi haramya kuma la ngolo do edna siga boyga de alo a e joli don ala yi suwanti ka a ke e gerzigay ka bo e joli la ne ko ke e yo haramya e kuma la ngolo fo aka ka ngali to ni ora ide siga fo nyi nyina tigende na nya bo nga nyina ma ala nyi o bebe nga haramu o ala de tay kada Allah ta'ala ba ko la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum
wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ala ye fɛn sanuma mun daga anw ye n'an y'o haramiya an ye dantɛmɛ kɛ ko la ko an kana ala ka fɛn sanumaw da haramiya an yɛrɛ kan kelen an kana dantɛmɛ kɛ ko ala tɛ dantɛmɛ wale tigilamaw fɛ i diminen den kɔrɔ n'i ye haramu fɔ a ma i ye dansago o kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na i muso bɛ ten n'i y'a fɔ muso ma ko n'i ye haramiya dɔnnikɛlaw sɛgɛra nin kiti la dɛ nka o kɔni o ko bɛ jurumi sɔrɔ ka d'a kan i ye fɛn kɛ sariya ma fɛn mun jɛn d'i ma nka i bɛ se ka muso in lasegin cogo di kuma ka ca la dɔnnikɛlaw bolo ka d'a kan alisilamɛya ye furusa sira minnu di an ma haramuyali t'a la ne maa mun ye haramuyali fɔ mun don o fɔra ɲɔgɔn kɔ nin na kumakan caman ba dɔw ko ko bɔn n'i ko ko i y'a haramuya ko a b'i na fɔ i y'a furusa siɲɛ 3 de olu y'a ni furusa 3 de dɛn ɲɔgɔn na malikiya madhabu t'a la o kan dɔw ko n'i ko i y'a haramuya a b'i n'a fɔ i y'a fɔ ma ko n ye n ba ka taafe siri la n'i ko k'i ye ba ka taafe siri muso la sariya ye kiti mun di o la ko a bɛ dilan n'o kiti de olu y'a n'o de suma ɲɔgɔn dɔw ko n'i ko k'i muso ma ko n ye haramuya ko an bɛ ŋɛniya de lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a furusa de furusa don nka n'i ka ŋɛniya tɛ furusa ye furusa tɛ nka i kuma lankolon kɔni bɔ i da kɔnɔ i ye jurumi sɔrɔ kuma kɔnɔ dɔw ko n'i ko k'i y'a haramuya ko a b'i n'a fɔ i ye kali de kɛ o la n'i bɛ fɛ ka bɔ o la kɛfara mun bɛ kɛ kali la k'i b'o bɔ mɛ dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya sababu ye jumɛn ye o ye nin kumakan in ye kumakan lakodɔnbali sariya gafew kɔnɔna la i b'a kɔnɔna bɛɛ lajɛ i tɛ aya kelen sɔrɔ ye ko ne cɛ mun k'a muso ma n'i ye haramuya kiti ye nin ye nka ayaw bɛ yen ne cɛ k'a muso ma n'i furu sa kiti ye nin ye ne cɛ yɛrɛ tigɛ a muso la ka se kalo 4 ma a kiti ye nin ye ne cɛ k'a muso ma ko n ye n ba ka taafe siri la kiti ye nin ye ne cɛ y'a muso furu sa ka se siɲɛ 3 ma kiti ye nin ye o ayaw bɛɛ bɛ yen nka ne cɛ k'a muso ma n'i ye haramu aya tɛ yen mun b'o kiti fɔ a ye n'i taara ala kira ka kumakanw fana na sallallahu alaihi wasallam hadisaw la hadisa kelen tɛ yen mun b'a fɔ ko ne cɛ k'a muso ma n'i ye haramuya a kiti ye nin ye o de kama ko nin kumakan ye kumakan lakodɔnbali ye sariya ka gafew kɔnɔna la komi kumakan lakodɔnbali don sariya gafew kɔnɔna la a dun nana kɛ mɔgɔ dɔw ka fɔta ye an b'a bila minɛn duman kɔnɔ nin yɔrɔ in de la dɔnnikɛlaw ye sumali kɛ dɔw y'a ni suma ɲɔgɔn ma o y'a bila o kɔnɔ ka d'a kan k'a laɲini ye nin dɔw y'a ni dɔ wɛrɛ suma ɲɔgɔn ma olu y'a bila o kɔnɔ laɲini ye nin a kiti taara fɔ ɲɔgɔn kɔ ta nin cogo de la mun y'a kɛ furusa 3 ye o b'a fɔ ko ne cɛ y'a fɔ a tɛ se ka muso in furu fo ne cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila mun y'a kɛ ziharu ye n'o de ye k'a fɔ a ma ko n ye n ba ka taafe siri la olu bolo n'i y'o fɔ i kan ka kɛfara mun bɔ o la n'i m'o kɛfara ɲɔgɔn bɔ a tɛ daga ɲi mun ko ŋɛniya de bɛ lajɛ ne furusa don a bɛ komi ne k'a ma n ye furusa ne kelen don siɲɛ 1 don ne furusa ma dafa 3 i bɛ se k'a lasegin mun yɛrɛ ko kɛfara don ani kali bɛɛ ka kan komi ne y'i kali dɔ bɛ kɛfara bɔ dɔrɔn i b'a lasegin furusa yɛrɛ tɛ ni ne kɛra dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya ye o bɛ nin kiti ni duman suma ɲɔgɔn ma nka fɛn mun kɔni don dɔrɔn mɔgɔ k'i daminɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana fɔ nin ma ko nin ye haramu ye jango mɔgɔ dɔ yɛrɛ ka kuma taabolo la n'olu kumana dakuruɲɛ kelen haramu kumakan ɲɛ kelen haramu n'olu bɛ fɛ k'i kali u b'a fɔ ko haramu dɔw ka taabolo don o ka kuma kɔnɔna la a ka kan an yɛrɛ kɔlɔsi ka d'a kan haramu kumakan ye tɔgɔ dɔ de ye tɔgɔ mun ne sariya ka tɔgɔ welelen don o la sariya y'a wele fɛn mun na a bɛ wele o de la nka k'a kɛ komi ne bɛ fɛ k'i kali ko walayi i b'a fɔ ko haramu o ye fili de ye an ka kuma kɔnɔna na ala k'an bɛ sababa ma. O kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali bɛ ko misiri dɔw bɛ yen lajɛw bɛ to ka k'a kɔnɔ san kɔnɔna na mɔgɔw bɛ taa ka taa a misiriw lamunumunu ka fɛn caman k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ i ka taa ka t'o ɲɔgɔnna seereya ka k'a kɛnɛ kan yala ko silamɛ bɛ mun fɔ o la.
ate ben silamɛ ka fara mɔgɔ kan ko la ko mun b'a la n'a sabatilen tɛ diinɛ kɔnɔ ka taa misiri la ka misiri la munumunu ka tawafu k'a la o tɛ an ka diinɛ taabolo ye so kelen dɔrɔn de bɛ yen ala ko tawafu ka kɛ mun na o tahhir baitiya lit-ta'ifiyin ala ko n ka so saniya tawafu kɛlaw ye o ye magan alikaba dɔrɔn de ye n'o tɛ ala kɛra ka misiri madina tawafu tɛ kɛ o la ne mɔgɔ mun taara tawafu kɛ so wɛrɛ la mun tɛ alikaba ye ni faralaw tigi kan ka taa o ko in na e n'o bɛɛ ka kan ka d'a kan Alahu taala ko wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala kana batoli ni ala ɲɛ sira ɲɛ la a kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumi ni dantɛmɛ la ni Alahu taala ka kuma kan jurumi bɛ sɔrɔ waleya mun na ne dantɛmɛ do dantɛmɛ la juguman ye jumɛn ye sariya fɔɲɔgɔnyali ala ka sariya fɔɲɔgɔnyali o ye dantɛmɛ la juguman ye o la ala ko k'an kana ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛli la o kama ni ye mɔgɔ dɔ taatɔla y'a la e ka kan ka fɛn fɔlɔ mun k'o de ye k'a bala ma n'i bɛ se n'i ma se k'a bala ma ladilikan d'a ma ka dalilu jɔ a kan n'o de banna n'o si ma ɲɛ k'a bɛ taa alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum ala ka kumakan de filɛ nin aw minnu dala ala la aw banbaa yɛrɛ k'u ma o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ k'a bɛ fɛ ka waleya dɔ kɛ mun tɛ bɛn sariya la e y'a waju k'a bala kɛli ma o bɛɛ la k'a b'a kɛ halas i kana fara a kan dɛ n'i farala a kan i n'a bɛɛ ka k'a jurumi na i ni Alahu taala ka kumakan ye ala ka kuma laɲini nin di o kama a tɛ bɛn i ka fara mɔgɔ kan ka taa kaburu ziyara la mun bɛ taa kɛ ka taa dugawu ɲini kaburu kɔnɔ mɔgɔw fɛ wali ka fara mɔgɔ kan ka taa tawafu kɛ misiri la o tɛ kɛ misiri si la fo alikaba kelen pe dɔrɔn ala k'an bɛ sababa ma. o kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali a ko yala alakira sallallahu alaihi wasallam ye ɲɛfɔli min kɛ alikiyama taamasiyɛnw kan yala k'an filɛ diɲɛ laban waati min na ko o taamasiyɛn dɔw kɛra waliyara wa. alikiyama taamasiyɛn caman waliyara kira yɛrɛ cili alikiyama taamasiyɛn de a ko bu'ithu bayna yaday saa ko ala ye ni ci alikiyama dɔ ɲɛkɔrɔla la wala nabiyya ba'di nabi wɛrɛ tɛ n'ale alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ cili alikiyama ɲɛkɔrɔ kira yɛrɛ cili alikiyama taamasiyɛn dɔ ye nka dɔnnikɛlaw ye alikiyama taamasiyɛnw dilan ka kɛ dilanyɔrɔ fila ye taamasiyɛn dɔw bɛ yen o ye taamasiyɛn fitininw ye ani taamasiyɛn belebelew o la taamasiyɛn fitininw olu ka ca kosɛbɛ alakira ye caman fɔ o la sallallahu alaihi wasallam olu tɛ teliya ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ dɔ bɛ se ka bɔ ɲina san 20 kɔfɛ san 10 ko kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ se ka bange nka taamasiyɛn belebelew n'olu ye bɔli daminɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ tonjuru tigɛla ni kɔnɔ tonjuru tigɛla a bɛ suru ɲɔgɔn nɔ cogoya mun na ni taamasiyɛn belebelew bɔli daminɛ kɔrɔ ye ko banna de a bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de ka taa o la fitinin caman bɔ la halisa fitinin tɔ wɛrɛw bɛ yen ne belebelew ye kun bɔli daminɛ halas o y'a tugulen ɲɔgɔn kɔ de ala b'o fɔ an ye idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al-isharu ubtilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat yani ninnu bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn baw de a bɛ tugu ɲɔgɔn n'olu bɔra dɔrɔn a bɛ tugu ɲɔgɔn na de a bɛɛ tɛ kɛ don kelen nka a kɔni tɛ jɛɲɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ ye ko kɔni bantola don nka fitininw bɛ bɔ ka wagati jan kɛ fitinin camanba bɔ la kira yɛrɛ cili ye o dɔ ye alakira cili ye o dɔ ye sallallahu alaihi wasallam fagali cɛyali saya cɛyali cumasaya cɛyali o bɛɛ ye taamasiyɛn fitininw ye i n'a fɔ an ɲɛ b'o la bi cogoya mun na ala k'an bɛ sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali min bɛ da o kan o tigi ka ɲininkali bɛ a ko ni mɔgɔ min y'ale y'a kɛ muso kelen b'i bolo k'i b'a fɛ ka filanan ta a ko e yɛrɛ bɛ laɲini bilasiralikan jumɛn di a tigi ma a ka npogotigita walima k'a ka tafetigi ta de. muso furuli bonda la ka muso kɛ npogotigi ani k'a kɛ tafetigi ye sariya tɛ fɛn laɲini a la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma nka mɔgɔw ka lahalaya o de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
mɔgɔ dɔ ka lahalaya la bogotigi ka ɲi mɔgɔ dɔ ka lahalaya la finitigi ka ɲi ka d'a kan mɔgɔ ka lahalayaw tɛ kelen ye o lahalayaw bɛ segin ka taa furu yɛrɛ kɛ kun ma i bɛ lahalaya mun kɔnɔ ale bɛ ka furu kɛ kun mun kama an b'o sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na Jabir bin Abdullahi denmisɛnnin kun don a taara kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira ne ye muso furu kira y'a ɲininka ko n yala bogotigi don walima finitigi don a ko kira finitigi don mun delila ka furu kɛ ka tɛmɛ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam halla bikra Jabir kamele garabu kɛnɛman ba ye i ma se k'a to i bɛ ka muso furuta ka kɛ bogotigi ye wa tulaibuha i bɛ mun lakulonkɛ wa tulaibuka ale fana b'i lakulonkɛ ka d'a kan e ye denmisɛnnin ye i n'o ka kulonkɛ bɛ ko ɲɔgɔn na alakira ye nin fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam nka a ko alakira ma a ko alakira ne fa Abdullahi ibn Haram ale sayidu suyala Uhudu kɛlɛyɔrɔ la a ye n balimamuso de to n bolo ale a denmuso de bɛ yen ale de denkɛ ye denmuso minnu bɛ yen olu mako bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ jɔ o baya place la o kama ale y'a kɛ finitigi ye alakira ma fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam o la n'i ye halisa in ta k'a lajɛ i bɛ fɛn mun faamuya kɔnɔna la o de ye k'a fɔ muso furuli bonda la bogotigi furuli hɛrɛ caman bɛ sɔrɔ a la ka d'a kan a ma deli ka don mɔgɔ ka furu la ka tɛmɛ jigiya fana bɛ yen ale de bɛ se ka bange camanba kɛ ka tɛmɛ mun delila ka dɔ kɛ ka tɛmɛ a n'o na ɲɔgɔn na nka mɔgɔ bɛɛ ka lahalaya o man ɲi mɔgɔ mun dɔ bɛ yen n'ale si ye dɔ kɛ n'o taara bogotigi ta a mɔden ka kɔrɔ ni mun ye o dɔ la a bɛ na ni gɛlɛya ye a ka sigi la dɛ haramu tɛ nka a bɛ na ni gɛlɛya ye fɛn mun bɛ yen ni haramu tɛ wajibi fana tɛ sariya b'a a fɔ k'i k'a lajɛ tɔɔrɔ ni nafa i b'olu de suma ɲɔgɔn na o cogoya kelen fana mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin don a dɔw la muso fɔlɔ don n'o ye muso dɔ ta mun ye musokɔrɔba ye kuma dɔ la jigiyaba tɛ sɔrɔ ka bange ko la n'a y'a sɔrɔ sababu wɛrɛ tɛ yen nka n'a y'a sɔrɔ mun bɛ lahalaya dɔ kɔnɔna la lahalaya mun bɛ yen n'o b'a laɲini a ka kɔrɔbalen de furu o de ka ɲi ale ma ka tɛmɛ fitinin furu kan o kosɔn ko sariya tɛ a fɔ ko bogotigi furuli ka ɲi ka tɛmɛ finitigi kan nka mɔgɔ ka lahalaya o de b'a to mun bɛ ɲɛ i bolo i b'o ta ala k'an bɛ sɔrɔ ma. ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ne t'i ka ɲininkali bɛ ko ali kumakan jumɛn ye kan jumɛn sɛbɛn. o jaabi ɲuman an bɛ se k'o fɔ ka jɛya insha Allah n'an donna alijinɛ kɔnɔ n'an y'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ o de y'an ka kan ye jaabi se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ka d'a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a ka majmu fatawa kɔnɔna la ni ɲininkali ɲɔgɔn ɲɛsin a ma ko alijinɛ denw ɲala o bɛ kan ma fɔ ara o kan don walima duman don a ko ko dalu kelen mana mun ye dalu kɛnɛma ye ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'o b'a fɔ an ye ko alikiyama jɔ don ala bɛ kuma jɔn fɛ nin kan de la kelen wali ni mɔgɔ donna alijinɛ kɔnɔ ko bɛ kuma nin kan de la o dalu kelen tɛ alikɔrɔna kɔnɔ o dalu kelen tɛ alakira ka sunna kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ fɔ a dɔ la i b'o mɛn duguma kilasiw kɔnɔna la ko hebul araba li thalathin ko n bɛ larabuw fɛ arabu kanu bɛ yɔrɔ ka da fɛn saba kan a dɔ ye kuma ye ko wa lisanu ahli jannati arabi o tɛ sababa ye dɔnnikɛlaw ko hadisul mawduun hadisa ye nkalon dilannen don k'a sɛbɛn ko alakira ko tɛ kira ma fɔ sallallahu alaihi wasallam o la k'a fɔ ko alijinɛ denw bɛ kuma alijinɛ kɔnɔ ni arabukan de ye o tɛ sababa ye dɛ kosɔn ko nin jaabi kɔni ɲuman ye mun ye insha Allah n'an donna firdawusi kɔnɔ n'an y'an kɛtɔla ye ka kan mun fɔ n bɛna fɔ n ko Hawusa Ibrahim i ye ɲininkali kɛ nin don masina in na ko an bɛ kuma kan duman na i filɛ ka kan mun o de y'an ka kan ye mala de ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye n'an ye fɛn o fɛn mun fɔ o ye fili de dɔnnikɛla ko kan tɛ yen k'i b'a fɔ ko alijinɛ don bɛ kuma nin de ye
alijinɛ kɔnɔ wali k'a fɔ jahana don bɛ kuma ni kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati wali alikiyama yɛrɛ jɔ kɛnɛ kan ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni kan de la dalilu tɛ yen mun b'o sabati arabu kan tɛ tubabu kan tɛ kan wɛrɛ tɛ dalilu tɛ yen mun b'a sabati fɛn minnu b'a la ne ko dogolenw don a tɛ bɛn mɔgɔ ka kumaw la ni jija ye hakili donyɔrɔ t'o la an bɛ duman de makɔnɔ o ye Alahu Taala ka kumakan de ala ka kumakan foyi tɛ yen mun b'a fɔ a ɲɛna ko alikiyama don an bɛ kuma nin kan de la alakira yɛrɛ ka kumakan kɛnɛma foyi tɛ yen sallallahu alaihi wa sallam mun b'a fɔ ko alikiyama jɔ don an bɛ kuma nin kan de la o de kama an tɛ ka foyi fɔ o la o jaabi n'ala sɔnna an b'o bila k'a fɔ dɔw ma kɔnɔ fɔ dɔ ye n'an y'an yɛrɛ alijinɛ kɔnɔ inshallah an bɛna o jaabi di an b'a la deli ala ka o nɔgɔya an bɛɛ ye ka an bɛɛ kɛ o seereyabagaw cɛ la o jaabi mun bɛna fɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kɛ o mɛnbagaw cɛ la k'an k'a fɔbagaw cɛ la k'an k'a mɛnbagaw cɛ la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. Alhamdulillah, aljinɛ don b'a ɲininkali wɛrɛ tɛ daw ka bisimila bilen an b'a kun kɛ ni aljinɛ ko ye docteur dɔw fɛ walasa ala ka aljinɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. an bɛ ala deli ala ka firdausu k'an sigiyɔrɔ ye ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam idha sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus ko n'a ye ala deli aljinɛ la a ye ala deli firdausu la o la Ubadata ibn Samit ani Abu Musa al-Ash'ari u ka hadisa bɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko firdausu de ye aljanna legelege a camancɛ yɔrɔ fana don ko kɔɲɛ minnu bɛ aljanna kɔnɔna la o kɔ ji bɛ funti ka bɔ firdausu de la o kɔrɔ firdausu de bɛ aljanna kɔtɔ rabita ye a kɔji a nɔnɔkɛnɛ kɔji a dulɔ kɔji a di kɔji a ji duman kɔji a bɛɛ lajɛlen firdausu mɔgɔw de b'o min fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a taa mɔgɔ tɔw fɛ ala kɛra ka fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko kama n'an ye ala deli aljinɛ la k'an ka ala deli firdausu la o la a mɔgɔ si ka baara tɛ don aljinɛ kɔnɔ nka fɔ n'ala ɲinɛna mɔgɔ mun na ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam an fana b'a ala deli firdausu la a delili jalan dɔrɔn tɛ dɛ an fana ka firdausu ɲini baara kɛ ni se ye mun ye o kɛ firdausu k'i nin da o kan Alahu Taala ka hinɛ n'a ka fɔniseriya kɔnɔna la ala b'o d'i ma o kama an bɛ Alahu Taala deli ala k'an don firdausu kɔnɔ k'an bangebagaw don firdausu kɔnɔ k'an burujuw don firdausu kɔnɔ ka silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen don firdausu kɔnɔna la ala kana an ta kɛ firdausu la mɛ ni dɔrɔn ye an y'a kanu an ka don a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ma ala deli ala k'an k'a donbagaw cɛ la alikiyama jɔ don o cogoya kelen na an t'a la deli a kuru kɔnɔna la dɛ an b'a legelege yɛrɛ de fana fɛ ka d'a kan n'i ye legelege ɲini a dɔw la n'i bolo y'o jɛ i bɛ camancɛ sɔrɔ mɛ n'i ye kuru kɔnɔna ɲini n'i ma kuru kɔnɔna sɔrɔ i bɛ taa kɛnɛma dɛ an b'a la deli ala k'an k'a legelege kɔnɔna la ala k'an k'a legelege la kira ko k'an k'a la deli a la cogoya min na a ka da ala kira ale mantow de ka caya firdausu kɔnɔ an fana b'an seko kɛ firdausu ɲini kama ala k'an k'a sɔrɔbagaw cɛ la baara mun b'an kɛ k'a sɔrɔ ala k'an dɛmɛ baara kɛli la wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.